बहुत सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर है। एनी कॉम्प्लेक्शन में ये कलर अच्छा लगेगा। प्राइस इज इसका 1250, 1250 इज द प्राइस। ठीक है, देखिए मैं दिखा रही हूँ पार्टी वेयर, लेकिन बहुत अब पहनेंगे ना, बहुत वो जो क्या बोलते हैं সেটা বাংলায় বলে না চকচক করে প্রচন্ড, সেই ব্যাপারটা নেই। আবার একটা তুমি পার্টিতেও পরে যেতে পারবে, কোনো অকেশনে, ভালো অকেশনে এটা পরতে পারবে। আবার খুব মানে হেভি দেখলেই একটা মানে হেভি মনে হচ্ছে সেই ব্যাপারটা কিন্তু নয়, খুব সুন্দর সিম্পলের উপর ভীষণ সুন্দর দেখতে এটা। আর কালারটা নিয়ে তো কোনো কথা হবেই না। এটা কি কালার বলতে, এটা লেমন येलो, कलर बहुत सुंदर है। ठीक है, कौन सा कलर है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कलर बहुत सुंदर है। ये कलर के एक साड़ी भी है